आगे समस्ते घरे घरे जे कौन से डाली हो माने निज घर जाई करिकी डाली खाउଥିଲେ किंतु वर्तमान जो घरे आम सब मेसीन द्वारा आमर डाली पलि आसुची जहा द्वारा आम डाली कर घरे खाउछंती किंतु बिरी एमती एक जिनस ताको होचे आम निजे ही न कले खाई परिबानी। आसंतु आज आम जानिबा गोटा बिरी को केमती जाई करिकी डाली परिबा। आज किंतु मैं आपको डाली देखेनी केवल जाई देखी भावी वीडियो भल लगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ गायत्री मान साहू आपण मन को स्वागत अच्छे आज सुंदर भिडियो। आशा कर वीडियो भल लगे ताला सब वाच करंतु। एबे देखंतु एठी आपण देखुचंती गोटा बिरी सेतरे किछि फाळा बिरी अछि जेतले मु कळरे पेसे कि आनथिली तुलना बेले गोटे गोटे फाळा दिला सेटा बाई डाली करबी। प्रथमे ताको हम भाजीबा देखंतु जेतु कड़े रे बसुची हमरे तो हैंड रे भी भाजी आसनी चुली रे तेन करी मते गैस रे भाजिया पड़िबो। देखंतु मु कड़े की बसे देची पूरा हाई फ्लेम रे कड़े अछि कड़े गरम हे गलानी। एबे सेतरे हम एमि गोटे काठा पिट मध्ये नै जिबे भाजिबे देखिबे हाथ की तातिबनी बहुत बढ़िया लागे भाजिया ପାଇଁ। एबे देखंतु मु अल्प अल्प देन भाजिबे काहे कि ना अधिक देले पोड़ी जिवो एपट सेपट हे परबनी ठीक रे तेन कर हम अल्प देन भाजिबा। एबे देखंतु बिरी भाजिया स्टार्ट हमरा हे गलानी। देखंतु तळे जेमि पानी पकेला बला से जेम देखा जाउची किंतु एमती भाजिबे जेमती जेतले बिरटा भल भाबे फुटिबो आ गोटे बास्ना आसीबो सेहि समय बिरटा को ओल्हेइबे। आ बेसम भाजिबेनी बेसम भाजिले से खर हो माने पूरा खैरिया कलर हे गले भल लागबन डाली खाया पई ठीक रे रहले जानि परिबे। आपण जदि न जानि परिबे गोटे बिरी के चुबे देबे देखिबे भल लागिबो। आ कंच थला जे दाणी हे जिवो ताले सेमती आकारे बिरी के भाजी दिले डाली करे बिरटा बहुत खाया भल लागे। आम घरे मो स्वामी आ झील बहुत पसंद बिरटा। एबे देखंतु बिरी के हम भाजुची म आपण पूरा स्पॉट रो देखि देजी केते सुंदर भाबे देखंतु बिरी रा कलर आसे चेंज हे गलानी। देखिबे बिरी रा बास्ना हबो टिके मडमड हेने फुटी आसीबो। अधिक समय भाजिबेनी केते बेले कहि दउची जदि भाजिबे ताले भल लागबो से डालटा। आपण माने बिरटा को संपूर्ण भाबे डाली देखिबे जानि परिबे केते सुंदर भाबे बिरी रा प्रस्तुत हे सारजी। एबे देखंतु बिरी भाजिबा आपण जानथे बिरीटा माने भाजले बसम लाल हे जाय भल लागेनी। एबे देखंतु भाजिबे आशा कर जुड़ी बहुत भल लागिबो आपनको बहुत उपकृत भी लागिबो। आ जदि हुए ने चैनल रे नवा सब्सक्राइब करिवे पाखते बेल आइकन हेते ऑल कर देबे। एबे देखंतु तार पूरा धुआ बाहरी आसलानी ए चमटे बिरी हमर हे गलानी। एबे कंडा करन ताका काढी देबा। एबे देखंतु मु तळको काढी देइची एमिति भाबरे टिके तळे एमिति घांटी देबे। देखंतु बिरटा लागे जणे आबे एमिति देखंतु बिरटा गोटे फाळा कर देबे सेई पिट पाथे फाळा कर दे। देखंतु जानि पाउचंती मन देखा जाउची कैमरा देखंतु देखा जाउची हाफ हाफ देखा जाउची तण करी एई जिंसटा बिर ठीक परफेक्ट हेची। एबे संपूर्ण बिर देखंतु मोर बे हे गलानी। ए मतलब समले 4 माणे बिरी थिला फाळा बिरी आ मु संपूर्ण बे केमती बे कड़े पेसेइने आपनको मु देखैबी आगामी वीडियो रे। एबे त बिरीटा मु भल भाबरे माने पाग भल नाही बोली मु बड़ी पकेइनी बिरटा केमती हम घरे भी नचुरे कड़े पेसे परिबा आ केमती फाळा कले किछि गुंडा हबनी मु से वीडियो आनिबी। आपण देखिया पाई निहाती चैनल सब्सक्राइब कर जानि परिबे। देखंतु बिरी मोर हे जाईची। एबे देखंतु 2 घंटा हे सारलानी 2 घंटा पर ठंडा हे जाईची। मबे डाली करिया पे आसीली माने जाय करिया पे आसीली जाय पे मु पेसना रगड़नी त मु ग्राइंडर भी माने बिरी की कर देची। आ पेसना अच्छी घरे किंतु पेसना हम करूनु एई ग्राइंडर रे कर दउची छात रे पळे आछी पूरा फ्रीज करिया पे। आ देखो केमती करिवे ताको डालटा बेसी गुंड हबनी एमदी अप एंड डाउन करिवे। देखंतु एबे हेइन तेन करे म एठी आपन देखौजी एमती अप एंड डाउन करिके ना करिवे। आ जदि एकाथरे करले से गुंड हे जिवो किछि फाळा भल हबनी। आ केमती कोन चन देखै दबा मु थरे थरे आपन को देखै देइची जानिया पई अधिक लाडी वीडियो बहुत लंबा हे जाउची। आ मते भी धरि एबे बड असुविधा देखो मोर भी डालटा फाळा हे गलानी। एबे चलंतु देखंतु एडे मोर बिरी चला ए चला को एबे दे देबी चला को दे काहे ना जदि को फाळा पळेइबो गुंड भी पळेइबो संपूर्ण गोटे बिरटा एजे रहि जिवो। आपण जदि नाइ नेटे किनिया पई चेष्टा करंतु ए 150 200 टंका रे बा 250 टंका रे मिलि जाउची। आउ दिने भी किन देला एबे काठे वर्ष सारे भाई चलाटा मोर हे गलानी पूरा 15 वर्ष हे गलानी। आ किनिबारे देखो सुंदर रे
सब फाड़ पड़ेला देखो सर सब पड़ेला आ जहाँ गोटाटा আমার ରହିଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟା ରହିଲା ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ସେ ଗୋଟା ବିରିକି ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି କଣ କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଏଇତିକ ଆମର ଗୋଟା ରହିଲା ଏଇତିକ ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ହବନି ତେଣୁକରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଶିଳି ପୁଆ ମଡ଼େଇ ଦେବି ସେ ପୁଣି ଫାଳ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ଚଲେଇକି କାଢିଦେଲି ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ବିରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରୁ ଚଲା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏ ସରୁ ଚଲା ଦେଲା ପରେ ଫାଳ ବାହାରିଗଲା ଯେତେକ ସବୁ କଣି ଥିଲା ଚୋପା ଥିଲା ସବୁ ଦିକ ବାହାରିଗଲା ଖାଲି ଆମକୁ ପାଛୁଡା ହାଲକା ଏବେ ହେଇଗଲା ସବୁ ତାକୁ ମୁଁ କୁଲାରେ ରଖିଦେଇଛି ପୁଣି ପାଛୁଡିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁଲାରେ ପାଛୁଡି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମତେ କୁଲା ଅପେକ୍ଷା ମତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁକରି ମତେ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇସବୁ ଚଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବଡ ଆକାରରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆପଣ ଆଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫାଳ କେମିତି ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ସରୁ କଣି ଏତେ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ସବୁ ଏଠିକି ପଳେଇଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ତାକୁ ଟିକେ ପାଛୁଡି ଦବା ପାଛୁଡି ଦେଲେ ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ ଚୋପା ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଯୋଉ ବିରି ଚୋପାଟା ଥାଏ ଯଦି ଡାଲି କରିଦବା ଭଲ ଲାଗିବନି ଚୋପା ଚୋପା ଲାଗିବ ଏମିତି କି କୁଟିଦେବେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ପାଇଁ କୁଟିଦେବେ ବେଶୀ କୁଟିବେନି ହାଲକା କୁଟିବେ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚୋପା ଲାଗିଥିବ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପାଛୁଡି ଦେଲେ ପଳେଇଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିରିୟାନୀଟି ବହୁତ ବଢିଆ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଯୋଉ ଥିଲା ବିରି ମୁଁ ତାକୁ ବି ସେମିତି କୁଟି ଦେଇକିନା ତାକୁ ପାଛୁଡିକି ରଖିଦେବି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ସରୁ କଣିକି ତାକୁ ପାଛୁଡି ଦେବି ପାଛୁଡିକି ତାକୁ ଆମେ କଣଟାକୁ ଅଲଗା କରିବାନି ଏକାଠି ମିଶେଇଦବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ମିଶେଇଦବା ମୋର ଏଇ ବିରିଟା ରେଡି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ସରୁ କଣିଟା ଦେଖିଲେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଚୋପାଟା ଆମେ ପାଛୁଡିଥିଲେ ସେଇଠିଆ ଆମେ ତାକୁ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖୁଦ ଖୁଦ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମେ ଯୋଉ ଡାଲି ମାନେ ଯୋଉ ଜାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେ ଜାଇଟାକୁ ମିଶେଇଦବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣା ପଡିବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ମତେ ବି ଜଣା ପଡୁନି ଏତେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିଗଲା ଏବେ ଆମର ଜାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ। ଭାବୁଛି ଏ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ବିରିକି ଆପଣ ଜାଇ କରନ୍ତୁ ଡାଲି କରିକିନା ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ବିରି ଜାଇରେ ଡାଲିମା କରିକିନା ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ନମସ୍କାର ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଅଛି ଟାଟା ବାଇ ବାଇ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ।